قابل التوب شديد العقاب، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو ربي لا اله الا هو، عليه توكلت واليه مآب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، افضل المرسل، انزل عليه خير كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم تعالى وأطيعوا وراقبوه سبحانه واحذروا، واقتفوا آثار نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل في علا: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أيها المسلمون، إن المجاهرة بالمعصية والاستهانة بعقوبة الخطيئة إثم كبير ووزر عظيم، يترفع عنهما المؤمنون بالله تعظيما له وإجلالا له. وخوفا منه ورهبة وطلبا للعفو والعافية والستر والمغفرة في الدنيا والآخرة. ويقدم عليهما كل جهول ضال عن سواء السبيل، قد طغى وبغى واتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا، ونسي أن جهنم لمن كان ذلك هي المأوى. ولقد ذم الله تعالى الأمم الخالية في العصور الغابرة ممن جاهر بالعصيان وأمن مكر الملك الديان، فأخذهم الله بالعذاب على غرة وهم في غيهم يأمهون. وهكذا سنة الله في من عصاه، فإن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إما كفروا بالله
إما اتخذوا آلهة سواه إما كذبوا المرسلين إما تولوا عن الحق مستكبرين إما طفقوا المكيال وبخسوا الميزان إما استباهوا الزنا وأتوا الذكران إما أكلوا الربا وأعلنوا الحرب به على المولى إما رفضوا الشرائع السماوية وحكموا أوضاع الجاهلية فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمي على تنو أمي بركة دا ستكي مسألة على دي مسألة أكا يفاك بون كتاكا جوما أكا هناك بون كتاكا جوما نغان على دي مسألة فنا نياكا جوم منا جومان كليلا نجيب بفرلا نوانغا كوبي تلا على لو تسيد إن أخذه أليم شديد على وكالك من ليك جودا كالك من لي نالي تيدا كجونغا كوكا جودا على كان كيسي على كان من لي ما جوما من بناني على كديميني على كجونغرو على كان تانغا كان كيسي كابول جوما ambe sereya kafo bato mawere siti mi nani batoli kakan fona kera ale ala kelempe ambe sereya kafo an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo danfew na kuntigi ani danfew na herama ala te ciden min kofe o de ale ate kumakan jigi kumakan min kofe o de alquranul karim ay min jigi alakra muhammadu kan sallallahu alayhi wa sallam wa o ciden ayati manton laban de man noye awnye manton retena alakra muhammadu manton kofe ble alakra muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ale manton kofe jiye wuli de be ale ka cikan kofe jiye wuli de be ciden wɛrɛ tɛna kofe manton wɛrɛ tɛna manton kofe ni maa min ciden cira ni kumakan min ye n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye kisira duniya i kisira lahara o yɛrɛ de ye ciden tikun ye ya maaw bɛ kisi lahara ɲangata ma الله بافاني أكال القرآن باقنا أكو يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أكو أدم ديون أو منوكا أو لمن يرني على الله أيني الله نقول لي كان جابي أيني على كتشيدين نقول لي كان جابي كما منا ني الله ni kuma donga ciden da ka kuma lasa ma kuma mi na be aula nyenamaya kuma kan mi na ya mine ka barake na ye abe au boshula ka aula nyenamaula kada ka jin kono ya ka foko ni bambela jin kono ya o te mo ke nyenamaya koyi limaniya de be arama denke nyenamaya adamadenw diɲɛ dugukolo falen do buna adamaden na nka buna adamadenw na
ñenemaw be ala kelen do ko lu jate shuufe o fana ni dugukolo jukɔrɔ su tɛ kelen ye ñenemaw be ala kelen do ka minnu jate ñenema yɛrɛw fɛ mun de be jɔn kɛ ñenema ye o de ye ni jɔn n'i ye ala ka weleli kan jaabi ka ala ka ciden ka weleli kan jaabi haqqan i farala adamadenw na ñenemaw kan nka n'i y'i kɔdon ala la k'i kɔdon ala ka ciden na ka ko i ni minɛli ɲɛ kaba e faralen do su kan ala bolo ka da kan adamaden mana kɛ ko limaniya t'a la ani baganw bɛɛ ka kan ala bolo ka da kan silamɛya limaniya ale de ye adamaden kɛ adamaden ye ka adamaden bonya limaniya ka baara do ka adamaden kɔrɔta limaniya ka baara do ala dɔɔni ka baara do ka adamaden sutura ka adamaden bonya ka adamaden saniya nin bɛɛ lajɛlen limaniya ka baara de nka aw ka jateminɛ adamaden mana kɛ yɔrɔ dɔ ko limaniya t'a la ala dɔɔni t'a la o kɔrɔ en même temps k'o tigilamɔgɔ ko tana tɛ o la tana si t'o la mais anw yɛrɛ k'a lajɛ kɛ adamaden mana kɛ ko tana t'i la diɲɛ ɲɛnama ye o kɔrɔ ye jumɛn ye ko i ye fɛn bɛɛ dagalen do ye min mana jigin hakili la dɔrɔn o bɛɛ ye kɛta ye min mana jigin kun min mana i kun hakili minɛ o bɛɛ ye kɛta ye i mana mɔgɔ ye fɛn fɛn kɛli la o bɛɛ ye kɛta ye ni ye maloya ko ye o t'a la ni ye ko nɔgɔlen ye o t'a la ni ye lebu ye o t'a la ni ye nin ye o t'a la ni ye nin ye o t'a la aw b'a dɔn nin yɔrɔ de la an balima silamɛw ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la adamaden ka adamadenya kimɛ tɛ dafa abada limaniya kɔ adamaden tɛ kɛ adamaden na ɲɛnɛma ye abada limaniya kɔ kuma ni adamaden ma ala ka kumakan jaabi ka ciden ka kumakan jaabi n'a sɔrɔ ni b'i la ni bɛ minnu na n'olu faralen do su kan ala bolo olu dɔ de nin de kama ala ko ale ye ciden ci ni kumakan min ye n'an y'a jaabi a jaabili a y'an ɲɛnɛmaya a y'an kɛ adamadenw na ɲɛnɛma ye siga si t'a la nka ala taala ma da o ma a banna ka kangari wɛrɛ da a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ye mun fɔ a ko falyahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim a ko mɔgɔw k'u janto ale ala bɛ kangari gɛlɛn da diɲɛ bɛɛ kangari in bɛ mun kan mɔgɔ o mɔgɔ ne de bɛ ale ala ka kumakan fɔnko ɲɔgɔn ɲa e bannen do ale ala ka fɔta ma e bannen do ciden in ka fɔta ma e bannen do ciden in ka yamarukan na batoli ma ko kɔlɔlɔ min b'o la conséquence min b'o kɔ la comme o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'o ye dɛ duniya sani lahara ɲangata ba cɛ un avertissement on ne peut plus clair. Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a créé l'humanité. Il a lié la vitalité de l'humanité à l'adoption de la foi, la prise de la foi, l'intégration de la foi est sans aucun doute la résultante de la vitalité de l'humanité. C'est pourquoi les révélateurs du Saint-Coran, notre Seigneur, en s'adressant à l'humanité, il leur a dit que toute personne refusant de répondre à mon appel, refusant de répondre à l'appel de mon messager, est considéré comme un mort vivant. Un mort vivant.
Tu es parmi les vivants, mais en réalité, tu es comptabilisé parmi les morts dans la statistique d'Allah. Car rien ne donne la vie véritable à l'humain si ce n'est la foi. La véritable vie, la vie dans son essence, la vie dans le respect de ses fondamentaux, de ses valeurs cardinales, rien ne peut amener cela à l'homme si ce n'est la foi. Un homme sans foi est un homme sans loi. Un homme sans foi est un homme sans honneur. Un homme sans foi est un homme sans dignité. Un homme sans foi est un homme sans trajectoire, sans chemin, sans orientation, sans boussole. Rien ne reste à l'humanité quand elle s'écarte de la foi, quand elle s'éloigne de la foi, quand elle perd la foi. Il n'y aura aucune différence entre les bestiaux et les humains. Les personnes qui sont aux antipodes de la religion, regardez leur vie. Regardez leur vie. Certains dorment sur le même lit que leurs chiens. Certains dorment sur le même lit que leurs chats. Certains dorment sur le même lit que leur cheval. Bref, certains vont même au-delà, avoir des actions intimes avec des animaux. Vous voyez, un homme sans foi, c'est un homme sans loi. Un homme sans foi, c'est un homme sans honneur. Un homme sans foi est un homme sans dignité. Un homme sans foi, en réalité, n'est humain que de génétique. Mais en réalité, il n'a rien d'autre des humains. Car l'humanité est une valeur. L'humanité est au sommet des valeurs. Qui parle de valeurs, parle de règles. Qui parle de règles, parle d'ordonnateur de ces règles, qui est le créateur des créatures. Il n'a pas créé ces mondes et tourné le dos à ces mondes et laissé ces mondes à lui-même, ou laissé ces mondes à je ne sais qui. Le monde a bel et bien un régulateur. Il veille, il regarde, il récompense les bienfaisants, il punit les malfaiteurs. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Ambal mal islamu Allah ka kangarda kamflede ale Allah ciden cirade pour que ka kumakan mine ka barake nay ciden cirade pour que kangarda ko adamadenw ko yoro janya ka bo femnun kalila ni adamadenw yoro janya ka bo kalila diɲɛ hɛrɛ bɛ Ala de bolo, mɔgɔ si ta tɛ. A b'a di cogo min ka d'a ye, a b'a di yɔrɔ min ka d'a ye. Wa Ala ka hɛrɛ dili ani Ala ka hɛrɛ wulili o ye ɲɛtugun yɛlɛn de ye Ala bolo. Foyi man teli Ala bolo ka tɛmɛ o kan. Ka hɛrɛ falen balawu la, lajaba la, walima ka sɛgɛn ani ɲani kɔ falen hɛrɛ la, nin si kɛli tɛ Ala bolo foyi ye. Nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ dépend mun na? Adamadenw ka kɛwale. Nin de kama ale Ala b'a fɔ an ye tuguni kangarida kana a ka alikuranɛ ba kɔnɔ k'ale Ala lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A ko ale Ala, ale ma kɛ masa ye, masa min n'a bɛ nɛɛma jigin mɔgɔw kan, o nɛɛma diyalenba u la, ka sin ka o nɛɛma wuli ka b'u ka ten k'o falen ni balawu ni masiba ni tɔɔrɔ kabila bɛɛ lajɛlen ye.
ko ale ala to masayede ko nanya yo kera yoro ko o sababuya ko te dore de ale ala ye nema bajugu ka ko to sira min kan no nyumanye nema nalen yo sira de bla ko ko fale ale ala tanama ko ne ale ala ko tali ko kelila o kuma ale ala fana nana kan nema e chugo mina abaka nema chewo chugo la te kata o kelite ni flash kelite ala bulu baray kan nema ba ko fale toro bala walma ka segeni nyani ba ko fale here bala ni flash kelite ala bulu foye bebe dépend onde ka ke walela ni ne kama ngana farati ala la anja kana faria ala nye munde be mo farati ala la ala ko taw keli ala ko taw dadali nyonga ala ko taw tutuli nyona tubi ala be ko ta tubi teke ala dimin ko be ke ko segini teke ala ko femun ngana ke olu be ke o ko se ka ke tugul mena ko o kontambe ke tugudi o ko te kontanya kadaka ala ya masaminye ala te soso kabanga sabati soso lika sans conséquence ala to masahe ambal mal islamu alam ya'tikum naba'u alladhina min qablihim ala beka fo anyana ko yeli manto munun kona on yadu makulo ko ga yele on mudu ko ya mewa mamina ujora ale ala ko talika kuma mina ujora ale ala sosolika kuma mina ujora ale ala tanama ko kelika ko ale ala ay nyangata façon be rawula pour que kado kale ala te masaye mo ko kan ka farati masamina ay nu hanka mo ko fo ay le joli ka be kanani sanji sambe kana kabo sankaba wulum lala kabantuni sambe kana o mabo ala ki dugukolo fana yamaria ko jimi marale me dugukolo jukoro ko fana ka bo dugukolo jukoro jibe ka bo sanfela jibe ka jigi hali kulu mumbe dugukolo sanfel ji olu kulu be datugo o sorola mun fe ala kota adukaw ala olu halaki ni fiye mi n'a bɛ lakali diɲɛ kɔnɔ ka da kan an yɛrɛ ka mobili lajɛ mobili bɛ bolila sans alerte ne sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔn k'i jɔ o ɲɛ mobili min bɛ sans alerte la nka ala ye fiɲɛw bila dugumakolo kɔ kan hali sini ala k'o ɲangata fiɲɛw a bɛ jigin farajɛ jamanaw la fiɲɛ 300 km/h fiɲɛ 400 km/h o tɛ fiɲɛ kelen avion ye ko adamadenw dantan fɛnw k'olu ka ni dɔ ye cɛ ye dɔ ka bɔ k'i jɔ dugumakolo kɔ kan ala ye halakili façon bɛɛ kɛ dɔw fara ka yada ala la i komi karuna n'a ɲɔgɔnnaw ko nafolo b'olu fɛ bancogo t'a la ko se b'olu ye ko dan t'a la u bɛ ala kota kɔnɔna na ala ye karuna ta a ka se 12 la a ɲɛna ko ala bena ale minɛ ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ ala ma minɛ ka bɔ yɔrɔ si la ala ma marifatigi bila la a ma murutigi bila la a ma tamantigi bila la ala ye dugukolo yamaruya cɛ jɔlen a ɲɛti a ma bari foyi la dugukolo bɛ k'ale sama ka jigi dugukolo bɛ k'a sama ka jigi fo kana s'a kan ma cɛ banna dalakan bɛɛ la a bɛ bɔ ko kalama kuma min na a ɲɛnɛma dugukolo y'a kunu ka jigi n'a ye ala tɛ masa ye mɔgɔ bɛ farati masa min na mɔgɔ bɛ masa min kota kaban k'i sigi ko conséquence t'a la a b'o cogo de la ala ka ɲangata ka ca dan tɛ a la maa ko essentiellement adamadenw k'an ka fɛn dɔ bɛ an k'o bila an hakili la ko ale ala ale ka ɲangata bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ka surun ala kotalaw de la fɔlɔ ale ala ka ɲangata bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka balawu kow bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ka surun ale ala kotalaw de la a filanan k'an ka ko dɔ kɔlɔsi ale ala ale ka hinɛba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ka surun ɲumankɛlaw de la inna rahmatallah qaribun min al-muhsinin a ko ale ala ka hinɛ ale ala ka hinɛba
ale ala ka hine kerengereneu danta ale ala ka hine munona ko nambolu hinew nambolu yoronyini kanga yoronyini nyumangelaw de laminina kale ala ka hine ka sirolu de ala kan hakili to ni walandaina ala kan hakili to ni walandaina ala kan ke moye mo munum be chesrike ni ala janya ko keliye ni ala dimin ko toliye ala kan ke moye mo munum be farati ala la na ko taliye ka sabati ko talika ka dume ko talika ka banga tubi ala kan kisho a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك ومجد على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.